काली पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन फलाफल प्रकाश पाइब किए गढ़ सरकार तृणमूल कांग्रेस परिवर्तन ना प्रत्यावर्तन तेबे जहाँ को नहीं चर्चा लगी रही कलिंग टीवी जनप्रिय कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे बुद्धिजीवी ओडिया सहित संपर्क में आलोचना करिसेंती कोलकाता ब्यूरो हेड प्रमोद महांती। कलिंग टीवी कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे उपस्थित अतिथि मानक मु स्वागत जनाऊँ। आमे जानती जे पश्चिमबंग विधानसभा निर्वाचन शेष होईची एवं यह मध्य आलोचनार प्रसंग जे पश्चिमबंग रे जेते निर्वाचन होईची हिंसा आक्रमण संत्रास तार एक प्रमुख स्थान अधिकार करिची किंतु यही निर्वाचन भयशून्य एवं बिना रक्तपात होइथिबारु राज्यवासी और देशवासी खुशी। तेणु कलिंग टीवी आलोचनार प्रसंग रखा जाइछि जे शांतिपूर्ण निर्वाचन एवं यह मध्य जानती जे यह मध्य 2934 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करथिले एवं सेमानक भाग्य वर्तमान ईवीएम बंदी रही किंतु यह मध्य तृणमूल कांग्रेस दाबी करुछि जे 226 आसन से पाई राज्य सरकार गठन करिवो। बीजेपी मध्य दाबी करुछि जे 200 रु ऊर्ध्व आसन से पाइबे एवं सरकार गठन सुनिश्चित। राज्य नेता ठारू राष्ट्र नेता प्रत्येकंकर दाबी जे सेमाने तृणमूल सेमाने पश्चिमबंग सरकार गठन करिवे। तेणु कलिंग टीवी रही जनप्रिय कार्यक्रम रे आमे आलोचनार प्रसंग रखा जाइछि एवं प्रथमे आलोचक अछंती सरोज कुमार साहू जे कि आरएसएस र कर्मकर्ता एवं वरिष्ठ व्यवसायी। उपस्थित अछंती साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त एवं स्टेट्समैन र पूर्वतन संपादक श्यामल भट्टाचार्य सर। उपस्थित अछंती तृणमूल कांग्रेस नेता दामोदर लेंका सर एवं उपस्थित अछंती बुद्धिजीवी प्रशांत कुमार महापात्र। मु प्रथमे सरोज सार पाखु जी सार कहतु जे आपण ये जो दाबी करुछंती जे सरकार गठन सुनिश्चित प्रकृत रे यार कौन रियलिटी अच्छी ना आत्मविश्वास कौन कौन सर? प्रथम तो कोलकाता टॉक कार्यक्रम रे आपण हमको निमंत्रण करथिबारु आपनको अनेक धन्यवाद। आपण मनकर जते आपनकर दर्शक अछंती सेमानको मोर नमस्कार। जोटा आपण मते प्रश्न पचारले तार गोटे जदि शब्द उत्तर देवा हुए ताले मु आपन कहबी प्रचंड मतदान जोटा है सेटा आर गोटे मुख्य कारण। मु टिके आपनकर पश्चिमबंगर राजनैतिक इतिहास को नहीं जीवी। गत 50 वर्ष धरी एठी दुईटी दल शासन करी आसुथिले। दुईटी दल जो शासन करी आसुथिले शासन इलेक्शन रो गोटे आंकर मोटिव थिला जे आमे इलेक्शन नुहे एटा गोटे व्यवसाय भाव रे माने को नहीं चलथिले। जो माने कर्मी हेले किंबा जो माने हमर दलर नेता माने हेले से माने तांकर व्यवसाय को केमती बंचै की रखिबे सेटा को नै कि इलेक्शन करथले। सेति पई से आंकर कळे बळे कौशळे केमती जितिबे सेति पई से माने चेष्टा करथले। ता धरे गोटे फैक्टर होची फियर फैक्टर। जो फियर फैक्टर को से माने आज नुहे गत 50 वर्ष धरी एटा गोटे माने तांकर गोटे स्ट्रैटेजिक हिसाब रे चलै चलथिले जे लोक मन को डरे की धमके की लोक मन को डर देखे की आमे केमती शासन को आसीबा आमे केमती जितिबा। 50 वर्ष पर लोक माने निर्भीक भाव रे आसी निजर मतदान दैछंती। से मतदान जो प्रचंड मतदान हैची सेटा होची हमर गोटे बेसिक जे लोक माने तांकर निजर सरकार को गढ़ी पारिछंती। लोक मान ताकर जो मत प्रकाश करछंती सेटा होची हमर बेसिस जे बीजेपी आज 200 रु अधिक सीट नै कि सरकार गठन करिवो। एटा होची तार मूल। एई प्रसंग रे पुनी आपन पचारि आमे देखा पाछन जे मौन भोटर अनेक थिले जे भोटर माने नीरव रहिथिले। एई नीरव भोटर को आपण बीजेपी दाबी करछि जे एटा बीजेपी पक्ष रे जीवो। ए यथार्थता केते? एई तो मु आपन को जाउटा वर्तमान कहिली से माने वोट दबा पई सेही मानुक ही रोका जाउतला। को माने को रोका जाउतला जो माने आज आज लोक मैंने कहीं कही पारना। आज आप देखी आज तक काली देला तार सर्वे रिपोर्ट कहीं ना लोक मैंने किसी कही पार नथिले। डर जो डरटा थिला से माने कही पार नथिले से माने काको वोट देबे बा काको देइचंती। सेतपई जो नीरव भोटर माने तांकर क्षोभ प्रकाश करचंती। तांकर जो रागटा को से भोटर बॉक्स मध्य रे माने मतदान भितर देइचंती। सेटा होची हमर बेसिक आइडिया जे ए माने निश्चय
ଆଣ୍ଟି ଇନକମ୍ବାନ୍ସି କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ମୁଁ ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ସାର୍ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଭୋଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଯେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ এই যে নির্বাচন হয়ে গলা কিন্তু আমি দেখা পাইলে যে গ্রামাঞ্চল এবং সহরাঞ্চল মধ্যে যে প্যাটার্ন চালে তার পরিবর্তিত রূপ দেখা গলা এই আর যে অন্ততত্ত্ব কোন কোন এবার 92 পয়েন্ট সামথিং ভোট দিয়েছে সব মিলিয়ে এভারেজ। তো এইটা কিন্তু তার ফল দুরকম হতে পারে। একটা হচ্ছে আপনার যে অ্যান্টি ইনকামবেন্সির জন্য এই দীর্ঘ মানে 15 বছর ধরে যে সরকার ক্ষমতায় ছিল সেই সময় আপনার সারদা নারদা কেলেঙ্কারি, আপনার কয়লা কেলেঙ্কারি, আপনার এডুকেশন শিক্ষা কেলেঙ্কারি ইত্যাদি নানা রকম কেলেঙ্কারি হয়েছে। অনেক মন্ত্রীরাও জেলে গেছেন। হ্যাঁ, এবং এই ধরনের জনমানসে এই নিয়ে অনেক ক্ষোভ বিক্ষোভ হয়েছে। আরজিকর হয়েছে, আরজিকরের পরে শহরের মানুষ, গ্রামের মানুষ, এমনকি পৃথিবীর বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে এসছে। তো এই যে ক্ষোভের প্রকাশ হতে পারে, এটা একটা হতে পারে। আমরা এই সন্ধিক্ষণে আপনি বলুন যে নির্বাচন শৃঙ্খলিতভাবে সম্পন্ন হয়েছে কিন্তু নির্বাচন পরে প্রশাসন তার কার্য করছে, ইভিএম মেশিন কিরকম সুরক্ষিত থাকবে তার ব্যবস্থা করছে কিন্তু রাজনৈতিক দল গোটিয়ে পক্ষে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রতিবাদ করছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা প্রতিবাদ করছেন, এবার বিজেপি পক্ষ থেকেও প্রতিবাদ হচ্ছে। এই যে দ্বন্দ্ব, এই দ্বন্দ্ব কি কোনো ভিন্ন রূপ নিতে পারে? না, এই দ্বন্দ্ব ভিন্ন রূপ নিতে পারে না, কিন্তু সরকার এবং প্রশাসন, আমি সরকার প্রশাসন বলতে এই ক্ষেত্রে কিন্তু নির্বাচন কমিশনের আন্ডারে এখন সরকার রয়েছে, সেই প্রশাসনকে বলছি তাদের আরো সতর্ক হওয়া উচিত। কারণ এরকম তো বাংলায় দেখেছে যে শেষ মুহূর্তে অনেক কিছু গন্ডগোল হয়েছে এবং তাতে ফলাফল প্রভাবিত হয়েছে। তো সেটা যেন না হয়, মানুষের যেরকম আস্থা নিয়ে মানুষ ভোটটা দিয়েছে, হ্যাঁ, এবং সেই মানে সেই আস্থাটা যেন নির্বাচন কমিশন রাখতে পারে, যে নির্বাচন কমিশন তাহলে কিন্তু পুরো মার্কস পাবে। পুনি তৃণমূল কংগ্রেস নেতা দামোদর লেঙ্কা স্যার পচারি, স্যার কুহতু যে আপনার 15 বর্ষ শাসন ক্ষমতায় রয়েছে কিন্তু বর্তমান যে নির্বাচন হল নিশ্চিত আমি মনে করবু যে তৃণমূল কংগ্রেস পাই এক আহ্বান। 15 বর্ষ যে যোজনা করছেন, যে প্রকল্প করছেন, তার কেউ দিগকু আপনার এই নির্বাচন ভোটর মান নিকটরে অধিক ভাবে উপস্থাপন করলে? ধন্যবাদ কলিঙ্গ টিভি। মমতা দিদি জীবন রে দীর্ঘ দিনর যে রাজনীতি সংগ্রাম 2011 যেতবে সে নির্বাচন কু ওহ্লাইলে সেতবে বঙ্গাড়ার অস্মিতা রক্ষা করা সিপিএম অনীতি অত্যাচার ভ্রষ্টাচার দুর্নীতি বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা মমতা দিদি মা মাটি মଣିষর চিত্রকু সমস্ত পাখে প্রকাশ করে। যা হও সেতবে মা মাটির মଣିষর চিত্রକୁ যেতবে সে লোক পাখে পরিপ্রকাশ কলে, সে নানুর হও, সিঙ্গুর হও, নন্দীগ্রাম হও বা ভাঙ্গুর হও, যেভাবে ভাবে দুর্নীতি অত্যাচার অনীতি চালিলা সে সময় সে স্বর উত্তোলন করে, যা ফলে 2011 সে নির্বাচনের আসলে। আজ 15 বর্ষ কাল পশ্চিমবঙ্গরে মা মাটি মଣିষর সরকার চালিছি। তাঙ্কর যে উন্নতিমূলক কার্যক্রম রয়েছে যাহাকি আজ প্রত্যেক জনসাধারণকে উল্লাসিত করেছি, আনন্দিত করেছি। লোক মানে মমতা দিদিଙ୍କ সপোর্টরে ভোট ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ এতে অধিক সংখ্যার ভোট আসিছি যাহাকি আমি অনুমান করুছু 200 উপরে সিট নেইকি মমতা দিদি বিধানসভার সংখ্যা গরিষ্ঠতা হাসল করিবে। ମୁଁ ପୁଣି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆପଣ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ଆପଣ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ? ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଏଭଳି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମର ନିର୍ବାଚନ ହେଲା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ এই ବର୍ଷ ମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଇତିହାସରେ ଏହା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେଉଁଟାକି ବିନା ରକ୍ତପାତରେ ମାନେ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଛୋଟ ମୋଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ସବୁ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇପାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକମାନେ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ତାର ଦୁଇଟି ଦିଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଏସ୍ଆଇଆର୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଯେ ଏଇଥର ଯଦି ଆମେ ଭୋଟ ନ ଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର ନାମ କଟିଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଭୋଟରମାନେ ଏଠିକାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆସି ନିଜ ନିଜ ମତଦାନ ଦେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା
कि वर्तमान जो युवा माने अछंती युवक माने तो सेमाने चाहुचंती परिवर्तन परिवर्तन वर्तमान निहाती दरकार कारण आगुरु जोटा पश्चिमबंग 10 वर्ष आगुरु जो जिनसा भावुला सेटा परे देश भावुला किंतु वर्तमान उल्टा हो जाइए देश आज कुआड़ को चलीगलानी किंतु पश्चिमबंग आज अनेक पछरे पड़ुछि तेणु यही युवक मानक आगे आसिकी पश्चिमबंग को पुणी थे से स्तर को नवापाई से चेष्टा आउ से चेष्टार प्रथम सोपान है यही निजर मतदान ये निजर मतदान दे से एक भल सरकार गढ़े गढ़ी से सरकार द्वारा ही से चाहिए कि आम एक भल माने भविष्य गढ़ापी जोटे कि समस्त उपकृत हम पुणी आरएसएस कर्मकर्ता सरोज सार पाऊँ सार कहतु जे साधारणतः आपण मैंने विभिन्न समय सभा समिति रे कहती जे तोषण नीति सांप्रतिक परिवेश सठिक नुहे किंतु आपण पश्चिमबंग में महिला मानक 1500 टंका देउछन्ते पुरा आपण निर्वाचन एजेंडा रे 3000 टंका रखिछन्ते यार यथार्थता कौन तेबे आपण शेष प्रश्न जे प्रकृत रे एई परिधि मध्य रे एई जे निर्वाचन माने संपन्न हला आपण शेष हस का मोरे फुटिबो आपनकर द्वितीय क्वेश्चन प्रथमे मु आंसर दउची शेष होउची हमर पश्चिमबंगर 10 कोटी जनसंख्या जो माने जनमानस अछंती सेमानका मुखरे हास फुटिबो जदि परिवर्तन हो जाए सरकार परिवर्तन हो जाए ताले 10 कोटी जो हमर जनमानस अछंती से माने खुशी हेबे जेतबे गोटे महिला को पाखु पैसा 3000 टका आसीबो से टंकाटी कोन करिवो से निजर मन मुताबक शाढ़ीटे किनी पारिबो कि निजर पिला मन को किछि किनी दे पारिबो माने निज हिसाब रे से टिके किछि खर्च करि पारिबो जेतबे से खर्च करूची टंकाटा सेटा टंकाटा कोठी आउची पुनी हमर इकोनॉमी मध्यम को आउची सरकार ता दरु मध्य टैक्स पाउछंती किंतु महिला को जोड़ा दिया होचे महिला माने वुमेन एम्पावरमेंट जोटा हमें कहूचे आज आम 33% सेमानकर रिजर्वेशन पे आम नारी शक्ति अभिनंदन बिल आनले से आम ये महिला मान को एम्पावरमेंट करने 3000 टंका दौच जोटा से यथार्थता बोली मान श्यामल सार पाऊ सार कहतु जे तृणमूल कांग्रेस एवं बीजेपी उभय दाबी करछंती जे सेमाने जययुक्त एवं सरकार गठन करेंगे आपण एक सांबादिक दृष्टिकोण रे कौन की बोलेन आपने की कार पक्षे के एगिए আছে তো এই ভূত ফেরত সমীক্ষাগুলোকে আমি এতটা গুরুত্ব দিই না আমি মনে করি যে আমাদেরকে 4 তারিখ অবধি অপেক্ষা করাটাই মানে সমীচীন হবে এবং মানে আমরা চাই যে যেরকম ভাবে মানে শেষ পর্যন্ত জনতাই শেষ হাসি হাসুক সেটাই চাইছি পুনি দামোদর সারং পচারু স্যার কোনদো যে প্রকৃত অর্থে তৃণমূল কংগ্রেস পাই এই নির্বাচন কোন চ্যালেঞ্জ थिला এবং এয়া ভোটর মানক ক্ষেত্রে কেতে অসন্তোষর বনি বহিছি केंद्र सरकार सबु बेले चाहिए पश्चिमबंग उपर आधिपत्य विस्तार करबा पाई किंतु दुर्भाग्य ताहा एपर्यंत से माने सठिक भाव में पूरण करि पारि नांति बा करि पारिबे नाही तेणु जेते से जा करंतु ना कहीं सत्य ही सब बेले सत्य रहे जेते माने से माने अपप्रचार करंतु कहीं ना कहीं जेते काली मालित करने से चेष्टा करंतु ना कहीं टीएमसी निहाती संख्या गरिष्ठता हासिल करिवो एग्जिट पोल नॉट एग्जैक्ट पोल तेणु एग्जिट पोल जहाँ से डिक्लारेशन करुची से आमे विचलित नुह बा प्रलोभित भी नुह किंतु आमर आस्था रही आम 200 उपर भोट रे निश्चिंत संख्या गरिष्ठता हासिल करूँ एवं विधानसभा रे संख्या गरिष्ठता हासिल करी आमे मंत्रिमंडल निहाती गठन करूँ पुणी प्रशांत सार पचार सार कहतु जे এই যে आकलन करा जाउची এই आकलन अनेक समय रे भूल प्रमाणित होईची এবং এই নির্বাচন আর যথার্থতা কেতে এবং এয়া এই সরকার গঠন ক্ষেত্রে কেতে ভূমিকা পালন করিব देखो पश्चिमबंग इतिहास रे आज पर्यंत जेते एग्जिट पोल हिसाब रे हेची तो से तो भूल भाल हेची किंतु जे भी पाइछि से विपुल मतदान रे पाइछि তাহলে এই নির্বাচন तो এই निर्वाचन रे किंतु मु जहा भाबुची एथिरे भल रकम टक्कर हबो आउ जे भी पाइबो बहुत कम मार्जिन भितरे से माने जितिबा पई जितिबे तो सेटा मु भाबुची किंतु जेहेतु एक युव वर्ग आगे आछंती मोर माने आशा बीजेपी पुणी थरे शासन को आसी पारे आमे सुनिले जे प्रत्येकंकर वक्तव्य थिला जे जो भावे निर्वाचन होईची ता श्रृंखलित भावे निर्वाचन होईची जहाँकि भारतीय गणतंत्र रे संसदीय व्यवस्था रे एक अभूतपूर्व प्रसंग
ତେବେ କିଏ ଜିତିବ ଏବଂ କିଏ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ବିଜେପି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଯାହା ବି ଦାବି କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରେ ହିଁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ସେଦିନର ଲୋକଙ୍କ ରାୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। କୋଲକାତାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସମର ଜିସାନଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ମହାନ୍ତି, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।